তো নমস্কার বন্ধু আর ভাইরা, ভিডিওটা খালি কেউ মজা লইও, কেউ আমার জেলও ফাটায় না। আর হইতাম চাইলাম যে আমি ভিডিওর ব্যাপারে যে গেম তো আমরা বেজান খেলি আর 2017 থেকে খেলি আর এখনও খেলাত আছি, কিন্তু কখন আর মোবাইল না খেলতে। আর প্লাস তারা মানে হ্যাকারে ভর্তি, গেম প্লে কিচ্ছুতেই করা যায় না, কোনো জিনিসে র্যাঙ্ক পুশ কিচ্ছু করা যায় না। আর সেদিন যে জ্ঞান সুজন আর রাইস্টারের লাইভ ভিডিওর মধ্যে হওয়া হয়েছিল যে গেম एकदम ही खेला जाए, हैं इससे उन लोगों ने सही बोला है, गेम प्ले नहीं कर सकते हम लोग, गेम छोड़ देंगे, डिलीट कर देंगे। ऐसे ही रोड Even the sweetest of dreams have sharp आएगा, फिर से वापस ठीक हो गया आएगा ना, तो मे भी हम आप लोग भी मेरा मन से बोल रहे हैं, आप लोग भी गेम खेलोगे, ज़रा दोस्त है ना आसपास का, तो सारा दिन दो ही बात कर ले तो ऐसा हुआ ऐसा नहीं हुआ, फैमिली हो गया था यार।